अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, आज हम चलेंगे एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसकी करेंसी दुनिया की सबसे मजबूत तरीन करेंसी है और इसी वजह से दुनिया भर के लाखों लोग इस मुल्क में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। जी हाँ, आज हम चल रहे हैं कुवैत की तरफ। इस वीडियो में हम आपको कुवैत के लोगों की ज़िंदगी दिखाएंगे, इनके रस्म व रिवाज, कुवैती सकाफत और वो राज भी बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगे। तो आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ कुवैत है और अरबी जुबान में इसे दौलत कुवैत कहा जाता है। कुवैत मशरकी वस्ता में वाक़या है और खलीजी फारस के किनारे आबाद है। इसकी सरहद एक तरफ इराक और दूसरी तरफ सऊदी अरब से मिलती है, जबकि इसका दारुल हुकूमत भी कुवैत सिटी ही है। कुवैत की कुल आबादी तकरीबन 50 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से दुनिया के मुमालिक में 128वें नंबर पर आता है। कुवैत के ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं। तकरीबन 92% आबादी शहरी इलाकों में आबाद है, जबकि 8% लोग दही इलाकों में रहाइश पजीर हैं। कुवैत का कुल रकबा 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन तरक्की और सहूलतों के लिहाज से बहुत आगे है। यहाँ की करेंसी दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी और यही वजह है कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और दीगर एशियाई ममालिक के लोग बड़ी तादाद में कुवैत जाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा पैसा कमाकर अपने ख़ानदान की ज़िंदगी बेहतर बना सकें। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुवैत ने तकरीबन 19 साल तक 5 ममालिक के शहरियों पर वीज़ा पाबंदी लगा रखी है। इन ममालिक में पाकिस्तान, ईरान, शाम, यमन, अफगानिस्तान शामिल थे। कुवैती हुकूमत ने इस पाबंदी की वजह सिक्योरिटी खदशात बताई, लेकिन कहा जाता है कि यह फैसला अमेरिका के कहने पर किया गया था। इस फैसले की वजह से लाखों लोगों के कुवैत जाने के ख्वाब टूट गए। कई साल तक हालात ऐसे ही रहे। फिर 2021 में पाकिस्तान पर लगी पाबंदी खत्म की गई और तकरीबन 10 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए कुवैती वीज़ा दोबारा बहाल हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि वीज़ा हासिल करना ना आसान था और ना ही सस्ता। कभी कभी पाकिस्तानियों को 20 से 30 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ता था ताकि किसी न किसी तरह कुवैत का वीज़ा हासिल हो सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग कुवैत जाने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? इसकी वजह आपको आगे वीडियो में खुद समझ आ जाएगी। एक और अहम सवाल ये है कि एक मुसलमान मुल्क होने के बावजूद कुवैत ने खास तौर पर पाकिस्तान पर इतनी सख्त पाबंदियां क्यों लगाई? इसकी बड़ी वजह कुवैत पर अमेरिका का गहरा असर और रसूख बताया जाता है, जबकि दूसरी बड़ी वजह कुवैत और भारत के मजबूत ताल्लुकात हैं। इसकी मिसाल ये है कि कुवैत में तकरीबन 10 से 12 लाख भारतीय शहरी रहाइश पजीर हैं जो कंस्ट्रक्शन, IT और हेल्थ सेक्टर जैसे अहम शोबों में काम कर रहे हैं। अरबों के बाद भारतीय कम्युनिटी कुवैत की दूसरी बड़ी कम्युनिटी है, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद सिर्फ 1 लाख है। अगर हम कुवैत की जिंदगी की बात करें तो यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये सहराई इलाका है और बारिश बहुत कम होती है। अक्सर सिर्फ जनवरी और फरवरी में हल्की बारिश होती है। कुवैत की करेंसी को कुवैती दिनार कहा जाता है, जो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। एक कुवैती दिनार 910 पाकिस्तानी रुपए, एक कुवैती दिनार 293 भारतीय रुपए है। कुवैत ने अपनी करेंसी को अमेरिकी डॉलर के साथ मुंसलिक कर रखा है, यानी एक कुवैती दिनार तकरीबन 3.2 अमेरिकी डॉलर के बराबर रहता है। कुवैत की मजमूई GDP तकरीबन 160 बिलियन डॉलर है और दुनिया में ये 56वें नंबर पर आता है। लेकिन असल फर्क तब नजर आता है जब बिकस आमदनी देखी जाए। कुवैत में एक आम शहरी की सालाना आमदनी तकरीबन $35,000 है, जबकि पाकिस्तान में औसत सालाना आमदनी सिर्फ $700 के करीब है। इसकी बड़ी वजह यह है कि आबादी कम है, आमदनी बहुत ज्यादा है, तेल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, हुकूमत के पास पैसे की कमी नहीं और सबसे अहम बात, कुवैत में आम शहरी से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, यानी जो कमाता है वही उसका होता है। सिर्फ कंपनियां 15% टैक्स देती हैं, जबकि पाकिस्तान में कंपनियों पर तकरीबन 29% टैक्स होता है। कुवैत में असल कुवैती शहरी सिर्फ 15 से 16 लाख के करीब हैं, जबकि गैर मुल्कियों की तादाद 34 से 35 लाख के करीब है। कम से कम तनख्वाह भी पाकिस्तानी हिसाब से 2 से 3 लाख रुपए बनती है। इसलिए लोग सख्त गर्मी और मुश्किल हालात के बावजूद कुवैत जाना पसंद करते हैं। कुवैत महंगा है या सस्ता? अगर रहाइश की बात करें तो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट तकरीबन 250 से 350 कुवैती दिनार में मिल जाता है, जिसमें 4 से 6 अफराद आसानी से रह सकते हैं। अगर खाने पीने का खर्च देखा जाए तो 4 अफराद के एक माह के खाने पर तकरीबन 150 दिनार खर्च आता है। एक अच्छी बात यह है कि अक्सर घरों के किराए में बिजली और पानी का बिल शामिल होता है, जिससे काफ़ी सहूलत हो जाती है। कुवैत में रोज़मर्रा इस्तेमाल की तकरीबन हर चीज़ दरामद की जाती है, ख़ासतौर पर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से। हत्ता कि सब्जियाँ, फल, खाने पीने का सामान,
روزانہ کی بنیاد پر امپورٹ کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے چیزیں مہنگی بھی ہیں لیکن کمائی بھی اسی حساب سے بہت زیادہ ہے۔ کویتی زندگی اور رسم و رواج عرب اور اسلامی روایات کے مطابق ہیں۔ کویتی معاشرہ باوقار اور بااخلاق سمجھا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے عربی قہوہ اور کھجور پیش کی جاتی ہے جو عزت اور محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ مرد زیادہ تر دشداشا پہنتے ہیں جو ایک لمبا، ڈھیلا اور آرام دہ لباس ہوتا ہے جو ٹخنوں تک آتا ہے۔ یہ عموماً سفید رنگ کا ہوتا ہے جبکہ سردیوں میں بھورا، کریم یا گہرا رنگ بھی پہنا جاتا ہے۔ یہ لباس کویت، سعودی عرب، قطر، عمان اور متحدہ عرب امارات میں عام ہے۔ عورتیں زیادہ تر عبایا میں نظر آتی ہیں۔ کویتی لوگ خاندانی نظام کو بہت مضبوط مانتے ہیں۔ شادی، خوشی اور غم کے مواقع پر پورا خاندان اکٹھا ہوتا ہے۔ شادیوں میں روایتی کھانے، عربی موسیقی، روایتی انداز نمایاں ہوتے ہیں۔ اکثر مردوں اور عورتوں کی محفلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ دبئی کے مقابلے میں یہاں فحاشی بہت کم ہے اور معاشرہ زیادہ تر سنجیدہ اور باوقار سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان سے کویت کی فلائٹس آسانی سے دستیاب ہیں۔ قیمت تقریباً 1 لاکھ روپے کے قریب ہوتی ہے۔ کویت سٹی میں جدید انٹرنیشنل ایئرپورٹ موجود ہے جو سہولتوں کے لحاظ سے دنیا کی خوبصورت ترین ایئرپورٹس میں شمار ہوتا ہے۔ کویت کی 2 بڑی ایئر لائنز کویت ایئر ویزا، جزیرہ ایئر ویزا۔ شہر میں ٹیکسی کے لیے کریم ایپ استعمال ہوتی ہے لیکن ٹیکسی مہنگی ہوتی ہے، اس لیے بس سروس نسبتاً سستی اور بہتر ذریعہ ہے۔ کویت میں پیٹرول کی قیمت 78 پاکستانی روپے فی لیٹر ہے جس کی وجہ سے گاڑی رکھنا آسان اور سستا ہے۔ اگر آپ کویت کی اصل ثقافت دیکھنا چاہتے ہیں تو سوق مبارکیہ ضرور جائیں۔ یہ کویت کا قدیم ترین اور مشہور روایتی بازار ہے۔ یہ کویت سٹی کے دل میں واقع ہے۔ یہاں آپ کو ملتا ہے عطر، کھجور، روایتی کپڑے، زیورات، عربی کھانے۔ شام کے وقت یہاں سب سے زیادہ رونق ہوتی ہے۔ روشنیاں، خوشبوؤں اور کھانوں کی وجہ سے یہ بازار نہایت خوبصورت لگتا ہے۔ کویت میں شراب پر مکمل پابندی ہے۔ کویت کی سب سے مشہور ڈش مچبوس لحم ہے جس میں چاول کے ساتھ ایک بکرے کا گوشت یا چکن یا مچھلی ہوتی ہے۔ بکرے کے گوشت والی ڈش مچبوس لحم، چکن والی مچبوس دجاج، مچھلی والی مچبوس سمک۔ یہ ڈش خاص طور پر جمعہ، عید، شادیوں پر بنائی جاتی ہے۔ یہ کویتی ثقافت کی پہچان ہے جیسے پاکستان میں بریانی یا پلاؤ۔ کویت کی مشہور ترین علامت کویت ٹاور ہے۔ یہ 1979 میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن آج یہ کویت کا آئیکن بن چکا ہے۔ ٹکٹ تقریباً 3 دینار ہے اور اوپر سے پورے شہر کا منظر شاندار ہوتا ہے۔ کویت میں پانی ہمیشہ مسئلہ رہا ہے۔ سمندر کے پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پانی پیٹرول سے بھی مہنگا ہے۔ کویت سٹی کا مشہور مال ایونیوز مال ہے جہاں دنیا کے تقریباً تمام بڑے برانڈز موجود ہیں۔ یہ دنیا کا تیسرا بڑا مال ہے جس کا رقبہ تقریباً 1,20,000 مربع میٹر ہے۔ گرینڈ مسجد کویت، یہ کویت کی عظیم الشان مسجد ہے جہاں ایک وقت میں 15,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ رات کے وقت یہ مسجد روشنیوں میں نہایت خوبصورت لگتی ہے۔ غیر مسلم سیاحوں کو بھی مخصوص اوقات میں مسجد دیکھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ دنیا کے مشہور قاری مشاری راشد بھی کویت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یوٹیوب پر سب سے زیادہ سنی جانے والی تلاوتوں میں مشاری راشد کا شمار ہوتا ہے۔ کویت پر آزادی کے بعد سے آل صبا خاندان کی حکمرانی ہے۔ موجودہ امیر شیخ مشال الحمد الجابر الصبا دولت کے لحاظ سے سعودی شاہی خاندان پہلے نمبر پر، کویتی شاہی خاندان دوسرے نمبر پر۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔